Hello everyone, I'm Cindy Frianti Zega from the Information System Study Program with name 2018-11-3916 from EB University. In this video, I will explain about recommend modeling material. Let's just start. In this description, the points that we will discuss are: what is a requirement modeling? Purpose of requirement modeling? What are the activities in system analysis? What is JAD? What is RAD? And methods and how models and techniques in requirement modeling. On the agenda, there are 4 things that we'll discuss together, namely, number 1, activities in requirement modeling, number 2, joint application development, number 3, rapid application development, number 4, Engels methods. Next, what is requirement modeling? Requirement modeling is the initial technical presentation of a system. Written sentences or words are a good way to communicate, but are not always the best way to present. Requirement for computer software. Requirement modeling uses a combination of text and diagram to present requirement in a way that is relatively easy to understand, and more importantly, directly used to review the correctness, completeness, and consistency of requirements. So, who will do this? Software engineers, sometimes called analysts, create models from requirements obtained from customer or user. Artinya di sini adalah apa itu kebutuhan pemodelan? Kebutuhan pemodelan itu adalah penyajian teknis awal atau pertama dari suatu sistem, di mana rangkaian kalimat atau kata-kata yang dituliskan adalah cara yang baik untuk melakukan komunikasi. Tetapi, tidak selalu juga merupakan cara terbaik untuk menyajikan kebutuhan pemodelan itu dalam perangkat komputer. Ada juga tujuan dari kebutuhan pemodelan. Ya, di sini dikatakan the purpose of the system analysis stage is to understand the proposed project, ensure and can support the business, build a solid foundation for system development. Artinya di sini tujuan dari tahap analisis sistem ini adalah untuk memahami proyek yang diusulkan, memastikan dapat mendukung bisnis, membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan sistem. Okay, next. Activities in requirement modeling. In this case, the system analysis activities include 4 main activities. Ya, dikatakan di sini adalah ada 4 kegiatan dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu ada modeling required. Include activities to describe the latest existing system and identify the required system, such as input, output, data processing, performance, and system security. Number 2, data and process modeling. Presenting graphical and process data using structural analysis techniques, identify the input data flow and the process to produce the output data flow. Number 3, modeling object. Structural analysis performs process and data as separate companies, while object-oriented analysis combines data and process so as to process the data into process. Number 4, consideration for development strategy. Consider various system development options and prepare for the transition phase of system design, studying alternative software development trend and documentation.
Joint application development. JAD is a popular fact-finding technique by involving users in the development process as activities participation. Users play an important role in the information system and participate fully in the development process. During the development process, information technology staff will collect information from users, define the system requirement that user want, and from new systems that are needed, or ask the user. JAD activities. Number 1. User can actively participate in the development process. And number 2, produce a new system that meets user expectation. Artinya di sini adalah pada penggunaan JAD ini ada keuntungan dan juga kerugian. Pada keuntungan di sini dikatakan pengguna dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan. Kedua, menghasilkan sistem baru yang sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Nah, kerugian juga di sini adalah pengeluaran biaya yang mahal dan kurang praktis karena terlalu banyak orang yang ikut dalam pembuatan proyek itu. Oke, next. Rapid application development. RAD is a technique that accelerates the development of information system and produce information system function. The end result of JAD a model where the end of RAD is a new information system. That is often used because it can reduce development costs and time and increase the probability of success. In the RAD process, it is possible to expect a working prototype, feed input for change to the prototype. RAD advantage. Number 1. The development system can be generated faster. Number 2. Minimize development costs and time. Weakness of RAD. RAD is based on the system itself, not on the business development strategy. So the risk is that the system works well only for a certain period of time, short development life cycle, or for system quality development and resent. Artinya di sini dikatakan bahwa RAD ini merupakan teknik yang mempercepat pengembangan sistem informasi dan menghasilkan fungsi sistem informasi. Hasil dari JAD adalah sebuah model, sedangkan RAD ini akan menghasilkan sebuah sistem informasi baru. Di sini juga ada sisi kelebihan atau kelemahan. Dari sisi kelebihan, kita bisa melihat yaitu sistem yang dikembangkan dapat dihasilkan lebih cepat. Dan kedua, biaya dan waktu pengembangan dapat diminimalkan. Di sisi kelemahannya, dikatakan bahwa RAD ini menekankan pada sistem itu sendiri, bukan pada strategi pengembangan bisnis. Sehingga resikonya, sistem tersebut bekerja dengan baik hanya untuk jangka waktu tertentu. Waktu pengembangan life cycle pendek itu untuk pengembangan kualitas sistem dan desain. Berarti ini ada sisi kelebihan dan kelemahan juga ketika kita menggunakan rapid application development ini. Oke, selanjutnya Agile methods. Agile methods is a method for developing a system on an ongoing basis by making several prototypes and constantly making adjustments or feedback with user. Developer iteration and incorporated the latest system version in the final product. Advantage of Agile methods: very flexible and efficient in any change, constantly improving project and minimizing risks. Weakness of Agile methods: team members require adequate skill and experiences. If the structure
and documentation is lacking, it can pose a risk in further development. Artinya di sini metode Agile merupakan metode untuk mengembangkan sebuah sistem secara berkelanjutan dengan membuat beberapa prototipe atau bagan atau alur ya yang belum sepenuhnya jadi, dan secara konstan atau kontinu atau secara berkelanjutan untuk melakukan penyesuaian atau feedback-nya dengan pengguna. Pengembangan merevisi, menambahkan versi, menambahkan dan menggabungkan versi sistem terbaru pada produk akhir. Di sisi metode ini juga ada kelemahan dan kerugian. Di sisi kelebihannya, dikatakan di situ bahwanya sangat fleksibel dan efisien dalam setiap perubahan. Secara konstan, memperbaiki proyek dan meminimalkan risiko. Namun juga ada sisi kelemahannya. Ya, dikatakan di sini anggota tim memerlukan keahlian dan pengalaman yang memadai. Jadi, ketika orang-orang yang bekerja dalam satu tim itu harus sudah mempunyai skill yang mantap dan sudah berpengalaman. Karena nanti ini akan berisiko ketika menggunakan metode ini, otomatis ketika orang yang masih pemula menggunakannya, ya otomatis akan bingung dan tidak tahu cara membuat suatu proyek gitu. Okay, next. Techniques and requirement modeling tools. Modeling help user, manager, and information technology professional to understand the design of a system. To understand the required system, analysis using decomposition, function diagram, or VEDG, business process models, data flow diagram, and unified modeling ranges. Number 1, functional decomposition diagram. Functional decomposition diagram represents the top-down of a function or process. An analysis can show a business function and simply in down to a lower level of function or process. Artinya di sini adalah pada functional decomposition diagram mempresentasikan top-down dari suatu fungsi atau proses. Seorang analis dapat menunjukkan fungsi bisnis dan menyederhanakannya menjadi level fungsi atau proses lebih awal sehingga para pengguna atau yang lainnya bisa mengerti bagaimana itu proses dari bisnis. Yang kedua, business process modeling. During system development, analysts often create models using a standard language called business process modeling notation. BPM ini includes a variety of shapes and symbols to represent event, process, and workflow, integrating with case development methods and can speed up the process for result while minimizing error and cost. Artinya di sini selama pengembangan sistem, analisis sering membuat model yang menggunakan bahasa standar yang disebut dengan business process modeling notation. Ini mencakup berbagai bentuk dan simbol untuk mempresentasikan event, proses, dan workflow. Number 3, data flow diagram. Analysts can create to display the system, performance, processes, and data transformation. Analis dapat membuat DVD untuk menampilkan sistem penampilannya, proses analitika data. Yang keempat, unified modeling language is methods for visualizing and documenting system software design. Use object-oriented design concept with a variety of graphic tools. Artinya, UML merupakan metode untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan desain software system. Kami ini menggunakan konsep desain object-oriented dengan berbagai tools grafik.
That's all from my explanation. If this still lacking or there are still words, sorry. Thank you for watching my video. See you in the next video. Thank you.